Hi guys, nanasad ang taga-bukid. Pagkaugma to nga to tas bukid, aw sakit ang lawas bata, uy gipamaulan. Purot na mo nga adobong manok, pamaulan lang gitaw ibilin. After sa akong paglangilang isa akong liog diha, ako na dayon gi-check ang mga order sa avocado kay ubay-ubay na gid ang nag-order and gusto na ko siya i-prepare na dayon tanan kay para ma-deliver na dayon diretso. 50 kilos din imong na-harvest no and hopefully mahurot unta ni kay Diyos ko, layo pa ba kang gigikanan ani. Amo pa ning gisuhulog pakarga sa baka kay di man gid masudlan og sakyanan tong yuta namo dito sa bukid sa Upol oy. Pero og di mahurot, okay lagi hapon oy. Amo na lang kauna. Ako din gipatabang si Jumay kaotik ana no akong gipatrapos sa abukado kay para musamot pagkagwapa ang atong abukado. Balag nga pamaligya dili gwapa basta ang atong baligya gwapa aw kana mo insakto. Charmos ginamos. Mong dugay kay minahuman nag-prepare nimo mga order kay Ginoo ko tan-awa gud akong partner o. Daghan pa man kay siya intermission number oy. Ako na lang gipasagdan kay para di ma-board pero pag human pud ani trapo-trapo aw dula na pud ni siya matik. Hay sa wakas na human gid mig pamutos no nya 23 kilos din tanan among naputos na order. Nasad sa dito sa atong papamutos sa order no. Aw kumbati nasad mi ni kautik diha. But before anything else aw manghimuta sa taoy. Hiyod-hiyod gamay aw ready set go. Labi bitaw ninyo sa sige na kog accept sa mga order. Halaka gamay naman daing nabilin hapit na gid mi di makatilaw sa among avocado nga gi-harvest pero nalipay gyud kaayo kuno kay daghan kinang order sa avocado sa tanang namalit salamat gyud kaayo nya sa katubitong nang comment or nag-PM nga wala na nako nahatagan pasensya gyud kaayo mga madam kay wala na gid ko ikahatag sa sunod na lang siguro nga harvest no maka-harvest sa may og daghan. Thank you all, love your parents. Wow, Thank you all, God bless.